السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. نبدا في الفيديو. اليوم حبيت نحكي على علاش نديرو تريد في الالت كوينز وماشي في البيتكوين، وكيفاش غنخير الالت كوينز تاعي باش ندخل فيهم. نبداو بعلاش. الحاجه الثانيه عندنا good news and bad news. المهم، علاش نديرو تريد في الالت كوينز. نديرو اكزامبل ساعه باش تبان مليح. let's say اليوم على 11 تاع الصباح ايسترن تايم. هو الوقت استعمل يو تي سي، حطه ديما في يو تي سي باسكو اوبن اند كلوز باليو تي سي. يو تي سي جاب لي ربي جي ام تي. المهم اليوم على 11 let's say، درك نحكيو علاش ال 11 باسكو هذا وين اكتيفيت البروغرام تاعي. let's say بانت لك بلي البيتكوين راح تطلع من 11. وين السوينغ تريد تاعي؟ اوكي let's say here 1.4%. let's say I use 10x تما عندي 14%. 14% إلا كان دخلت $100 دير $14. it's a good trade, it's a really good trade. بلاس من دير تريد في البيتكوين، ندير تريد في الالت كوينز من الليست تاعي نفس الوقت على 11. the swing low and the presk 11%. let's make it correct. Where are you? من 11. alright 12%. 12% time 10x عندك 120%. تما إلا كان دخلت $100 دير $120. that's much better. سي % ندير تريد في الالت كوينز فيهم الريسك كتر، بيان سور فيهم الريتيرن كتر. هادي علاش كيفاش. انا حكيت لكم المره اللي فاتت كنت ندير بروغرام، بالك ضربت واحد الشهر ونص، بالك شهرين وانا ندير فيه باسكو ما نعرفش البروغراماسيون. تعلمت. المهم درت بروغرام يخير لي ليست من باينانس، الاكسشينج تاع باينانس فيه 1700 كوين. هو يخير لي 20 برك، نقدر نخير 10، نقدر نخير 50 ورافر. 20 والساعة من 20 هادوك داير فيهم شروط، بار اكزومبل فوليوم، بيتا، الفا، ممكن اوبن انترست، شروط بزاف داير فيهم. اتس سكانر يعطيني 20 توب 20. نخير بار اكزومبل هادي توب 1 2 3 4 whatever، ونخير في بلاصه ما نخير من 1700 نخير من 20 برك وندير تريد فيهم. هذه هي الحكايه. درت تريد اليوم على 11 في غالا سيستم تاع ايكو سيستم تاع بوكادوت انبوكس. ما نعرفهاش ميم با، شفتها it's doing good. system says it's doing really good. هذه 1 minute. usually يوم ندير تريد في 1 minutes I keep it at 5. معليش. بارسكو سكالبس صغار نحوس عليهم ماذا بيا. بدات تطلع، لحقنا هنايا we're making higher highs, oscillator making higher lows, time to exit. خرجت هنايا 11%. let's make it accurate here. خرجنا نديرو هنايا 10%. 10% في بلاص ما كنت راح ندير بيتكوين 1.5% or 1.3. درت 10%. لكن دخل $100 10x عندك $100 tout simplement. that's why I trade altcoins. قلنا يعطيك بروجرام يعطيني list وندير لها import ل trading view ونخير واحدة منهم. باغوس درت على 11 درت تريد في هادو الزوج، وزيد على الساعتين و38 دركا راهي 3 و4. زيدت اكتيفيتو تاني عطاني الليست هادي قال still doing good. that's your entry على الساعتين و38 على الوقت هنايا الساعتين و38. درت النقطة هنايا نورمالمون 2 dots، مي معليش ماشي حاجة مهمة.
الدخله تاعي هنايا another 11%. it works, it's really good. نفس الحكايه هنايا. that one was not doing really good. دركنا واو that did really good. هادو التريد ما دخلتش فيهم باسكو كنت ندير في اليوتيوب فيديو، وكنت نحط في ليكزامبل. هذا الفيديو اللي كان طويل سجلته على 2:38. that one did really good, 15%. هذه هي الحكاية. let's see the other ones. the shorts 2%, nothing. That's nothing, probably another 2%. Yeah. Adam. المهم في التوب 20 تاعك وشوف باغ اكزومبل واش تريدين لا بليبار دو طون. ممكن الاولى والثانية وتزيد تحوس باغ اكزومبل حاجة بانت لك زين. AVAX by the way is doing really good. اللي حاب يدير investments ماشي trade يشري AVAX ويخليه. يشري AVAX ويخبيه. It's really good. Okay, that's really good one. that's Fala. تسمى فالا انجالا. هادو ايكو سيستم تاع بوكا دوت. تسمى بوكا دوت. let's see dot USDT. why you're not doing good, man? What happened? Oh, let's see 3 minutes. I don't know. هادو الزوج هادو تاع بوكا دوت ايكو سيستم they're doing really good. ما يهمناش. الانتري تاعنا 38 كما اكتيفينا البروغرام، ودرك نديرو اكزامبل نزيدو نحطه، وممكن نستناو شويه باسكو على هادي قاعدين لي فيديو يكونوا طوال باسكو نستنى 9% 10%. اوكي هذه هي الحكايه. ناكتيفيو بروغرام. دقيقه برك. here we go. اوكي بروغرام راه يمشي. دقيقة برك ولا يعطينا results، يعطينا ليست كيما هادي. نشوفو نحوسو على دخلات. in the meantime نحكيو على good news و bad news. the good news لحقنا 100 subscriber. ياي. شكرا للناس اللي تفرجوا، شكرا للناس كاع اللي داروا subscribe. thank you. الحاجة الثانية which is a good news كما قلنا راح نديرو تيراج. at the same time هذه تاني كانت bad news باسكو انا كنت داير فيها نعبي subscriber list من هنايا recent subscribers، لكن ما تعطيكش list كاملة. نبغى نديرو lifetime max. عندي 18 name برك including myself. دير subscribe روحي. 18 people. ما مسيت أبيت شوية من comment section. حبيت أسمعوات منه. end up with 28 entry 28 من 100. that's not fair. إبا قلت نديرو حاجة خير. كاين ويب سايت يعبي names from the comments لي كومنت تاع اليوتيوب. الفيديو هذا ديروا فيه كومنت يا ربي يقول لي قيو ما يهمش واش تكتب ثانك يو هضر حاجه سبيس. المهم خلي كومنت انا in today's video وراح نستعمل ندير التيراج. والاماونت كما قلنا راح نديرو تريد بنفس الحكايه هذه، نفس الحكايه اللي كنت نحكي عليها. نديرو ليست. اوكي ونشوفوا انتري. نورمالمون البروغرام راهو كمل. يب راهو كمل. نديرو import. let's see how long. 9 minutes. okay let's try to keep it short. import list.
دركا راهي 23. اوكي هذه هي. اوكي انا امبورتينا ليست. شوفوا هذه ديجا كانت كاينه من قبل في تريد اللي قدامها، ومازال راه يقول لي it's doing really good. sand is good. sand جديدة قال لك السيستم قال لك it's a good entry. اوكي لا ما فهموا والو. just go long. that's it. هذا واش قال لك is still doing good. فالا that's messed up but معليش. فالا is doing good also. وهذه ما نعرفهاش حتى MBS قال لك it's a good entry. اسمعوا السيستم تاعنا. الوقت 25. ديروا بس الحكاية 25. اوكي هنا بدات الدخلة 25. هنا الدخلة ساند 25. نو 23. الدخلة تاعنا تما هنايا. For long or short? Let's pretend we're going long. Let's see what happens. دخله حساب باريغوم سيستم تاعك، لكن هذا يعطيك ليست في بلاصة ما تحوس على الانتري الالت كوين تاعك في 1700 بين 1700 كوين. عندك 20 ولا تحب تغير 10. 20 is a good number. هذه impossible ندخل فيها. see the candles are so weird. هذه هي كيفاش تمشي السيستم. ما حبش نزيد نستنى، ما حبش ندير الغلطة كيما المرة اللي فاتت ونستنى. دوز اكزامبل راه عندي تو ليست تاع 11. هذه دخلت على 11 ودخلت على 2 و38. It's a good trade. هذه وش ما هذه دي على 11. let's say unbox. نشوفوا في لستة ساعتين اسكو عندنا unbox ما كانش unbox. تما على 11 هذه طلعت تاعك. على الساعتين ما خرجتش عندنا. الساعتين مش حال 30 و38. اوبس 30 38 هنايا. ما خرجهاش السيستم and like you see didn't do anything. That's good. System is working. I like it. I'm trading it. أنا نستعمل فيه. It's working really good. ممكن المرة الجاية نديرو باسكو هذا السكالبس صغار كيما هادو راني في 1 minute كيما راكم تشوفوا. ممكن نبدل شوية السيتنجز ونديرو for long term ونستعملو as an investment، ونعود مرة على مرة نحط ليست فيسبوك ولا بلاصة أخلاف الناس باش يديروا تريد. نورمالمون هذه كامل الحكاية. نديرو برك ريكاب. نديرو تريد في الت كوينز باسكو دخل دراهم بهم خير من البيتكوين. تتعلم في البيتكوين يشاربن your teeth in بيتكوين. تمضي سنانك في البيتكوين تتعلم فيها ومن بعد دير تريد في الالت كوينز. قبل ما دير تريد في الت كوين شتي بلي البيتكوين راح تطلع، بلاص ما تشري بيتكوين شري الت كوين. good news, reach 100 subscribers. Thank you so much. Bad news, we have to do a way. لازم نلقاو طريقة كيفاش نعبيو names تاع winners. من الليست ما صلحتش. يبقى كومونتي على الفيديو هذا، خلي كومنت، قول اي حاجة. good morning, I love you, قيو.
وحطوا ساعة نديرو التيراج منها. هذا مكان. وفي الفيوتشر كي نتيستي هذا السيستم مليح، نزيد ندير فيه ريغلاج نوعي بيرفكت، نعود مرة على مرة نخلي للناس ليست وهم يدبروا راسهم فيها. هذا مكان 15 minutes, that's not bad. Trade safe, take it easy. سلام.